Thank you, Lord. Ngayon ako ang tanan sa pagpanindog igsoon. And it's the first Sunday sa bulan sa Abril igsoon. And naata karon para magasimba, magadaig, magapaminaw sa pulong sa Ginoo karon na kahaponon. And I want you to close your eyes as we come into the presence of the Lord with prayers. Oh Jesus, hallelujah, hallelujah. Just open your hearts right now, mga igsoon. Might be you're here right now struggling with all the things that is happening in your life. Might be daghan kay mga babag sa mo kasing-kasing karon nga magadayon ka sa tumbuhi nga Dios. Now is the time that you will open your heart and allow the Lord to work in your life right now. Yes, Jesus, hallelujah, hallelujah. Dalaygo nagmahigugmao namo nga Dios. Salamat Lord, ingatak na Ginoo Lord God sa kahaponon nga imong kinahatag. Salamat Lord sa matag usa ka kinabuhi Ginoo nga imong ipaabot aning dapita Ginoo. Dili aksidente o Dios nga imo silang ipaabot aning dapita. Lord, you have a purpose Ginoo Lord God, and that purpose Lord is to glorify and exalt your name in this place. Oh Jesus, hallelujah, hallelujah. Lord, abrihi ang matag usa namo ang kasing-kasing Ginoo Lord God. Samtang mag-aawit kami di akadimo, samtang makapaminaw kami sa imong mga pulong, ikaw Dios magapamuhat sa among taliwala. Nalaygon ka. Yes, Jesus, thank you Lord. Speak to our hearts right now Lord. Taktanga ang mga babag Ginoo Lord God, na dili may mapatay di akadimo. Lord, take away all the hindrances right now Lord. In your name Jesus, in your name. Kita iyang katawan ng iyang kitang panon. Sulod kamo sa iyang templo og pasalamati siya. Sulod kamo sa iyang balang kulayanan og dayga siya dito. Pasalamati og dayga siya ingon ang 5. Ang Ginoo maayo. Amen. Mulungta ng iyang gugma. Ingon man ang iyang pagkamatid-anon hangtod sa tanang kaliwatan. Hallelujah. Jesus. I want you to clap your hands to the Lord, church. Samtang magadaig na sa mga buhay nga Diyos, ikson.
Diyos, nagpabilis siyang takbo. Sa mga patay, ngalan niya ikasinggit. Maayos siya nga Diyos, nagpabilis siyang takbo. Sa mga patay, ngalan niya ikasinggit. Maungaday ko siya sa tanang dapit, dahil ko siya sa tanang oras, dahil ko siya sa kadaghanan, dahil ko siya sa kawitawan, awitan siya sa kadagatan, simbahon siya sa kapatagan, yukuan siya sa kabukiran, si Yesu Cristo laban kong maungaday ko siya sa tanang lapit, dahil ko siya sa tanang oras, dahil ko siya sa kadaghanan, dahil ko siya sa kamingawan, awitan siya sa kalagatan, simbahon siya sa kapatagan, yukuan siya sa kabukiran, si Yesu Cristo kabantugan. Awitan siya. Pagkataigon ka, O Diyos, sa mga kalimutan ko. Pagkataigon ang iyong pangalan, Yes, Jesus. Tapos ka, Lord God, sa mapagday, Ginoo. Maayo ka nga, Diyos. Nagpabilin kang takos, Ginoo, sa mapagday ko, Diyos. Dalay ko ka. Dalay ko ng imong buhi nga pangalan, Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Maayo ka. Mahigugmaon ka nga, Diyos, sa among gialagaran, Ginoo. We are standing still because of your grace, because of your awesome greatness, Ginoo. Hallelujah. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Come on, let's just worship the name of the Lord right now, mga igsoon. Just praise the name of Jesus in this place. Oh, hallelujah, hallelujah. Walay makatungkong sa imong buhi nga pangalan, Ginoo. You're worthy of all our praises, God. You are worthy to be glorified and be exalted in this place. Oh, Jesus, hallelujah. Let's continue to worship the Lord, mga igsoon. Oh, God, hallelujah. Di lamang sa imong buhi nga pangalan, Ginoo. Nakabaton kami kapasayloan, Ginoo, Lord God. Di lamang sa imong buhi nga pangalan, hallelujah. Yes, Jesus, hallelujah. Let's continue to worship the Lord, mga igsoon, hallelujah. Yes, God, thank you, Lord. Hallelujah, ikaw ang pulong. Ikaw ang pulong. Sukat sa sinugdanan. O kanimo nabog na ang tanan, niabot ang kahayag. Yes, God.
mong tronong gibiyan. Aron ako makalagan, dawaton ko ikaw, dawaton ko ikaw. Sa ngalan mo may kaluwasan, sa
No one can fathom of how great and awesome you, Lord Jesus. Salamat, Ginoo, Lord God. Hallelujah. Samtang nagadaig kami diya kanimo, Ginoo. Salamat, Lord. Salamat sa imong presensya, Ginoo, that is very Lord. strong in this place. Yes, God. Hallelujah. Salamat, Lord. Salamat, God. Dalaygon ka, O Diyos. Dalaygon ka sa walay katapusan. Walay makatupong sa imong pagagamhanan, O Diyos. Walay makatupong diya kanimo, O God. Hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, Lord. And as we continue to worship your name in this place, God, continue to be with us, Lord. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Ginoo, sa imong matahong nga presensya, Ginoo, Lord, at karon nga kahaponon, O Dios. Dalaygon ka, hallelujah. And Lord, among ipaubos sa matagsan namo nga kaugalingon. Kay gusto namo, Lord, nga imong ngalan lamang ang mapataas sining dapita, O Dios. Hallelujah. Dalaygon ka, imo lamang ang tanang dungog, himaya, pagpasalamat, pagpasidungog, diya lamang sa imong buhi nga pangalan, O Dios, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Taga masipang bakbak atong buhi nga Dios sigsoon. Hallelujah. Praise the Lord. Maayong gabi sa atin migsoon. Maayong gabi Maayong gabi Pikpik kayo mga tapa, di na nalipay kung nakakaroon. Malipayan ba tantanan migsoon? Hallelujah. Salamat sa Ginoo ni nga kagabion nga niata sa balay sa Dios. Dahil nagasimba sa tumbuhin nga Dios nimon sa atong Ginoo migsoon. Amen ba? Amen. Sa makaos sa atong pagpaka ng Ginoo ni nga kahaponon migsoon. Hallelujah. Ako mong gihangyo sa pagtindog, mag-ampot ala sa atong pagsugod karon. Hallelujah. We thank you, God. Ini nga pagkataho mga kahaponon, Ginoo, ngay magihatag para kanamo, Dios. Salamat amahan ni kahigayonan, Ginoo, nga kami makadaig na saan makasimba, magapaminaw sa mga pulong amahan. Lord, sayo ka, O Dios, sa kondisyon sa matag usa kasing-kasing mga kaigsunan na mo, God, nga naakaroon nakita ni mo, Ginoo, ang ilang mga kinabuhi unsa ilang sitwasyon amahan. Og nagtuo ko, Dios, nga kuno na may mga pagbati nga dili maayo, God, karon pa lamang daan, Ginoo, imo nang giayo, Dios. Doon na may mga pagbati nga nasakitan, ikaw Ginoo magpasiguli, Lord, mga kaayuhan sa tanan, Ginoo. Doon na may nagbalatian ka nun, O God, Lord, hikapa, Ginoo, ang parties ng panglawas, O God, o among iniklara ni kagabion ang kumplitong kaayuhan, O Dios. Salamat amahan. Panalangin mo tag-usa, Ginoo. Bisa pa sa imong mga pulo, O God, imo nang ipanalanginan, O Dios. Ako nag-ampo kanimahan, nga ikaw Ginoo magahatag usab og pinasahi nga kadasig, O Dios, sa imong katawhan, O God. Imong alagad wala mahimo, nagasalig lamang sa imong kaalam og nagtuo ka amahan ini nga kagabion, Lord, ini kahaponon, O God, nga imo na ikaw na nagapamuhat, ikaw na magapamuhat sa matag usa kinabuhi. Ining orasa, Lord, amo itugyan kanimo garantanan sa nagapadayon kami. Kaigsunan na mo, God, nga nagapadulong din, Lord, paabtas na nga dapit mo, God, nga safe and sound. Mga kaigsunan na mo, God, nga nasa online nagtanaw, Lord, I pray, Lord, kay kausan, magapanghikap sa mga kasing-kasing, God. Salamat, Lord, ini nga kagabion, among iuli ang tanang kanungganan o mapapasalamat diha lamang kanimo, God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magapanglingkod ta migsoon. Hallelujah. Sa makausa, no, nga tungod kay first Sunday of the month of April. So, karon nga bulan maigsoon, nakafocus ta tungod kay this month is celebration of this month of YAM o Young Adult Ministry ang ato nakafocus ta diha. So doon na sila monthly team maigsoon ang YAM department ug mao ni ilang teama nini nga the whole month ug mao ni atong isgutan sa matag Domingo ding tibuok nga bulan sa Abril. So salamat sa Ginoo ni nga mga teama, no, ang atong teama nini nga kahapon about sa the word amplify to testify. So, sa inyo kung makita niyo o mabasa na ito ng word, magsoon, unsay maabot sa inyo mga huna-huna, in the word amplifier. So, amplify. So, amplifier magsoon, di ba? The word amplify. So, atong text na makita sa Psalm 118, verse 23. Tingnan niya, kung yung mga Biblia, na diya makita, this is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. Ang Ginoo magapanalangin siya pulo. Now, ato ni gamay og Tagalog pagtagad maigsoon what the psalmist tells is iyang gisulti. Unsa iyang bot ipasabot niini. Nako inyong basahon diha the whole chapter in Psalms maigsoon, it talks about naghisgot na about sa kadaugan, mga butang nga gihimo sa Ginoo sa kinabuhi sa usa ka salmista.
mga butang nga gipasinati sa Ginoo siyang kinabuhi ug walay tawo nga mag-angkon maigsoon sa mga butang nga imong nasinita na imong na-experience, imong nasinatian, kundi ang Dios mo'y nagbuhat niya na. Ang Ginoo mo'y nagapahiluna niya na. Ang Ginoo mo'y nagplaster niya na maigsoon ug ang tao dili pwedeng maangkon sa himaya. Amen. Walay tao makaangkon sa himaya sa Dios maigsoon. Mao na kita nga mga Kristohanon, kita nga mga nangalagad sa Ginoo, nakasabot ta nga kung dunay mga kadaugan sa atong kinabuhi, dunay mga kaayuhan sa atong balatian, dunay mga butang nga sulbaron sa Ginoo nga atong mga problema maigsoon, diha gikan kaniya. Amen. That's why the psalmist maigsoon ingon siya diha sa atong text ni nga kagabion, this is the Lord's doing. Dili tao, dili buhat sa tao maigsoon. It is marvelous pagkaanindot. Pagkaanindot nga tan-aon, makakita siguro ka, makakita ta ba nga, kanang bitang bata nga, nagsugod pa sa iya, sukad sa iyang pagkatao niya, and then imo siyang i-observe nimo siya, hantod magkaana mo kadako mulakaw, pagkaanindo tan-aon sa imong mga mata, malipay ka, inana sa nang Ginoo maigsoon, nga iyang gibuhat para kanato ang mga maayong butang, aron malipay ta, ug mupasalamat ta sa Ginoo. Amen. Dili tam pasalamat, dili maka-focus sa pagpasalamat sa tao, kundi ngadto gyud una sa Ginoo atong pagpasalamat sa tanang butang nga nagpangitabo. Amen ba? Now the word amplify maigsoon aron nga tagaan nato atong inyong tan-awon diha sa ang meaning nini, the word amplify ingon diha to make something louder. Next, to make something clearer. Or to increase or to volume up. So, at least nanatay idea maigsoon nga ang kanading amplifier mao din to boast din sa maigsoon kung hinay tingog ang microphone or kung dili ka mag-microphone, dili ko kaabot ang akong tingog diha sa unahan, di maklaro. Dili na ko masulti o dili na ko mapaabot ang ako ang gustong isulti sa inyo diha sa luyo kung walay amplifier. In other words nga, the word amplify maigsoon, it talks about nga kinahanglan imong isinggit. Amen. Nga imong pakusgan. Ini mo katapad pakusgi. Mao na sa mga pagdahig maigsoon, dili pwede ang mga Kristohanon tanan gidasig ta nga silang nata sa mga pagdahig kinahanglan kusog nga mga pagdahig. Amen ba? Dili umingon nga ato itaas ng mga kamot aron pakpakan nato ang Ginoo. Maglisod tagtaas og kamot nga naman maulaw. Nara ba si Brad, nara ba si sister? Mao na kumingon ang worship leader maigsoon nga atong daygo ng Ginoo kinahanglan daig yun sa mga pagpasalamat. Make a joyful noise unto the Lord. Amen ba? Amplify maigsoon ngayon diha to volume up or to increase. Kung hinay ta mo daig atong pakusgan gamay, nim katapad pakusgi gamay. Dili man bungol ang atong Ginoo maigsoon, pero gusto ang Ginoo makita niya ang atong ekspresyon sa atong kinabuhi nga tinud-anay nga atong mga pagsimbag atong mga pagdaig. Labi na gyud sa pagpasalamat sa atong buhi nga Dios maigsoon. Amen. Hallelujah. Now, according to Psalms chapter 65 verse 5, ningon niya, come and see what God has done. His awesome deeds for mankind. Come and see. So, dili ba ninyo ma-appreciate maigsoon o naka-appreciate pa tao? Imo bang na-appreciate ang gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi sa ning labay nga mga panahon? Amen ba? Kung ikaw karon nga kamao kang mo appreciate ba o ikaw karon nga kamao kang mo pasalamat o kamao ka nga mo tan-aw sa mga butang labi na gyud imong na-experience nga mga maayong butang, usa gyud pinakauna gyud natong buhaton maigsoon pagpasalamat sa Ginoo. Amen. Mo na questionable ang usa ka tawo maigsoon kung dunay muhatag, dunay mutabang dili ka mo pasalamat o sa may tawag niya nga tao. Ungrateful. Mo na sa mga Kristohanon maigsoon, atog yung ibutang kanunay sa unahuna nga kining tanang mga butang ato naangkon ang kinabuhi, kini atong gininhawa, kini atong mga salapi, kini atong naangkon karon nga degree maigsoon sa maka nga unsa may nahuman nimo gikan na tanan sa Ginoo. Kay kun ang tawo moangkon maigsoon sa imuha nga mga imong giangkon ang imuha mga paghago nga tungod nako, kung dili pa tungod nako, na delikado. May sama ta kang King Nebukadnezar. Pero dili nato na itugot maigsoon apan ang gusto sa Ginoo tan-aw na to, lantaw na to ang gibuhat sa Dios maigsoon. See what the Lord has done or look what the Lord has done in your life. And ingon diha pasalamati siya. Now this verse ang kung atong basahon diha kini nga mga verse maigsoon nag-apilar ni sa tibuok mga katawhan sa Dios nga we need to praise God joyfully sa tanan nga panahon.
Amen. Nga atong batasanon nga kining kinaiya so sa Kristohanon nga kamautang mo pasalamat sa Ginoo. Kamautang mo daig sa Ginoo. Kamautang mo identify nga kining mga butanga kung dili patungod sa Ginoo, wala ako karon. Dili na ko ni maangkon karon. Hallelujah. Ingod diha nga mga butang maigsoon labi na gyud nga sa gibuhat sa Ginoo so we can know him. Aron pa gyud masabtan, aron makaila pa gyud ta sa atong buhi nga Dios maigsoon. Why? Nga naman nga kinahanglan man. Nga mailhan, kinahanglan man nga ato pag itugkaron, ato pag yung ilhon atong buhi nga Dios. Tungod kay daghan pang mga sikrito diha kaniya nga wala pag yun ato masinati. And we need to amplify. Hallelujah. Atong pakusgan, ato pag yung palawman, ato pag yung klaruhon kung tinuod ba yun, labi na yun sa pulong sa Ginoo. Klaruhon ka ng masabtan. Hallelujah. Now, doon ay biblical example diha makaigsunan nga ato makita. In the book of Acts, palihog ko yan. In the book of Acts, kung naadihan sa inyo mga Biblia o ato mabasa maigsoon, usa ni ka istorya sa kinabuhi ni Pedro ug ni Juan, nga sa diha nga ang ilang kinabuhi during the time nga gigamit na sila sa Ginoo. Nakato hibaluan nato nga ang ilang kinabuhi mga ordinaryo lang sila nga tawo maigsoon. Dili sila mga ilado. Apan gigamit sila sa Ginoo. Amen ba? Nga ikaw karon wala siguro ka mailhi, ikaw karon batanon pa ka. Ikaw karon murag imong unahuna murag kinsa raman ko. Apan sa dihan tawgon ta sa Ginoo, apan sa diha maigsoon nga igamiton ka sa Ginoo, gamiton jud kaniya walay makapugong niya na. In spite pa sa imo bisag unsa pa imong sitwasyon, bisag unsa pa imo nga kahimtang, pag gamiton ka sa Ginoo, wala gyoy maka-question ana. Now one day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer at 3 in the afternoon. Now a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful. So every day, mo nay trabaho sa hingtungdan sa mao nga kanang kini nga mao nga crippled maigsoon kini maong bakol. Nga ilang trabaho nila dadon nila kanunay kada adlaw dadon nila sa templo aron ang ilahang buhaton nila ang buhaton sa mao nga bakol magpakilimos. Wala gyud sila yung tuyo dito. Wala po siya magunahuna nga mamilagruhan ko, wala siya magunahuna nga anandapita diha maka mabati na ako ang presensya sa Ginoo, pero lahi ang iyang tuyo. Ang iyang tuyo niya nga moadto lang siya dito aron makapalimos siya, makapangayo siya og salapi og bulawan. And then kung ato basahon in verse 3, in verse 2 may so nga verse 3 nga when he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. So wala gilain siyang gipangayo. Now Peter looked straight at him as he did John. Then Peter said to him, "Look at us." So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Ingon si Pedro si Juan, "Tan-awa mi." And sa ubos na maigsoon makita na to ang mga milagrong butang. Now, tulo ka mga butang maigsoon nga kung nakita dinhiya that we need to amplify as a Christian like Peter maigsoon iyang gipakita. Ilang gipakita nga ang pagkakristohanon dili pwede nga tagu-taguan. Ang pagkakristohanon dili pwede nga ikaulaw. Ang imong relasyon sa Ginoo dili pwede nga mailhan lang ka nga kristohanon kung naa ka sa sulod simbahan. Apan ang gusto sa Ginoo maigsoon nga dili lang makita dinhi, apan gusto ang Dios nga makita nga to sa gawas nga tinuod ta nga kristohanon. Amen ba? Amen maigsoon. Makita sa mga tao sa gawas nga lahi ta para kanila. Nga doon natay gialagaran nga Dios, nga tinuod nga Dios nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta. Nga Dios maigsoon nga gamhanan. Nga Dios nga mobuhat og mga milagro nga mabutang. O mga gusto nga gipakita ni Pedro maigsoon ang ilang ginabuhat na kada adlaw hapon maigsoon mutunga sila sa templo og para unsa man in verse 1. Unsay tuyo maigsoon aron pag ampo. Hallelujah. Next slide. Now, ningon din niya, tulo ka mga butang atong isgutan, maigsoon. Now, number 1 nga, we need to amplify, maigsoon, the power of prayer. Pila na to ni nga kagabion, nga mutuo nga, gamhanan ang mga pag-ampo, maigsoon. Amen ba? Muna magmingaw, maigsoon. Mutuo ba ta nga, sa niyang muampo ta, dunay gahom ang mga pag-ampo sa mga Kristohanon. Nga nung gi-emphasize ni Pedro, o gi-emphasize niya sa ni Luke maigsoon, kasi siya mao'y writer in the book of Acts, nga nung gi-emphasize niya nga,
every day nga dito nga sila aron sa pagampo. In verse 1, hallelujah. Now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer. So every time, kada oras sa mga pagampo, mutungas gyud sila ngadto sa templo aron pagampo. Ilang gipakita Megson, nagtuo sila og akong gituhuan nga ilang gituhuan gyud nga sa diyang muampo ang usa ka tawo, sa diyang muampo ang usa ka Kristiyanon, sa diyang muampo muadto siya sa simbahan, sa templo magampo, duna gyud buhaton ng Ginoo. Amen ba? Amen. Mo nang niatan ni nga kagabion, tungod kay nagatuo ta nga sila muampo ta, duna gyud buhaton ng Ginoo sa mga kinabuhi. Now we need to amplify Megson, tulo ka mga butang atong makita Andre, we need to amplify the power of prayer. The prayer, my son, is a powerful tool para kanato. Tungod kay naman, ang atong pagpangalagad sa Ginoo dili lang mingon ta nga basta nakasimba ta. But one of the things nga gusto ang Dios my son nga maka-communicate ta niya pinaagi sa mga pagampo. Di nga magampo ta kapila man ta magampo, katulo. Pamahaw, paniudto, panihapon, di ba? Sure gyud na usahay makalimot pagampo sa pagkaon. Pero lahi ni nga prayer my son nga kanang intense nga prayer o kanang pagampo may igsoon nga maghatag nimo og damor nga kasuod para sa Ginoo. Nga mutungas ka mo sakripisyo ka. Mo nang niata diri ni sakripisyo ka sa imong oras, atong oras may igsoon tungod kay gusto ka nga makadaig makaampo sa nga Dios. Ug mo ni gibuhat ni Apostol Pedro mga igsoon ni Juan nga kada hapon mutungas sila ngadto sa templo og magampo sila. Mao ra gilang tuyo magampo dito ug magdaig sa Ginoo. Wala sila lain ditong lain nga agenda may igsoon. Because they believe may igsoon nga sa mga pagampo do nagyud akong kahimuan. Sa mga pagampo may igsoon do nagigahom. Sa mga pagampo tubagon sa Ginoo. Nga sa mo ampo ta nagtuo ta nga do nagibuhaton nga milagro ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Ug mao gibuhat nila ni Pedro ni Juan may igsoon. Hallelujah. Do na tay usa may mga pagampo karon. Pangutanay mo katapad na ba kay giampo? Nagampo ko nga maminyo ko. Hallelujah. Kanalahi nga pagampo. Nagampo ko kay gusto ko ani makabaton kog trabaho. Nindot na siya. O nagkinahanglan ta maigsoon nga usay moingon ta nga pwede ra magdi mo ampo. Apat ko Kristohanon ta, kung tinuod ta nga alagad sa Ginoo maigsoon, mutuo kita nga duna gigahom sa mga pagampo. Kasi ang atong iampo, ang atong nga mga desires, mga kasing-kasing, atong tuhuan nga tubagon gyud sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Kung nagkinahanglan kag proteksyon, iampo, mabitaw nga sa diyang mulakaw ta padung sa lain nga mga lugar. Before ta mulakaw maigsoon magampo gyud ta. Before ta mo bangon sa atong higdaanan, inigbangon na to mo ampo ta pasalamat sa Ginoo. Before ta matulog magampo ta. Tuod kay nagtuo. Kitang tanan maigsoon nagtuo ta. Nga sa diyang mo ampo ta. Do nagigahom, do nagipagbuhaton ng Ginoo. Ato pagpaka ng Ginoo maigsoon. Now Mark chapter 11 verse 24 to 25. Unsa may gingon diha sa Marcos maigsoon? Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, amen. Believe that you have received it. Bisan unsa imo pangayoon, wala gyud diha gingon nga emphasize but bisan unsa yung pangayoon sa Ginoo maigsoon imong desires mo kasing-kasing kanang makapahimuot sa Ginoo kanang kabubuton sa Ginoo para sa imong kinabuhi. Anya atong tuhuan nga iyahang tubagon ug atong madawat. Kanusa man ta nagampo maigsoon nga gitubag sa Ginoo. Kanusa nga mga panahon nga nagampo ta kanang kinasing-kasing nga pagampo gyud nga gitubag sa Ginoo. Daghan na mga panahon. Amen ba? Amen. Daghan mga panahon nga nagampo ta Lord. Gusto ko nini Ginoo, tabangi ko Ginoo. Liguna ko, padung may exam Lord, tabangi ko lamdagi akong nahuna, tagay ko kaalam nga sama sa kaalam ni Haring Solomon. Ani nakapasar ka niya, nakalimot na kapagpasalamat sa Ginoo. O sa hinana ang tao. Apan kung doon na gani buhaton ng Diyos, maigsoon sa imong kinabuhi, ayaw gyud kalimot sa mga pagdahig ug magpasalamat. Mao na sa atong teksto to maigsoon, look what the Lord has done. Kung gibuhat sa Ginoo, giatiman ka sa Ginoo, kung gitubag sa Ginoo imo mga pagampo, pasalamati siya. Amen. And amplify the power of prayer. Pakusgi pa. Dugangi pa ang imong pagampo. Kung wala pa katubaga sa imong giampo, dugangi pa ang imong pagtuog, pagsalig nga diha sa mga pagampo doon nagikatubagan.
Ayaw pagkadiskurahe. Amen. Amen ba? Ayaw pagkadiskurahe, padayon lang sa mapag-ampo. Tungod kayo naman, mauni ang atong buluhaton isip ng mga Kristohanon. Na hinumdum ko last February, padung mig Davao may soon, February, last week sa February, karon lang nga tuig. Hinumdum ko nga, nag-ampo ko sa Ginoo, Lord, padung mi og kanang Mindanao. Gusto ko Ginoo nini nga mao nga finances Ginoo kay magdag sakyanan. Gasto man kayo padung Mindanao magdag sakyanan. Lord, tagay ko ning mga kantidad Ginoo aron kanang once in a lifetime lang ba nga for 2017 pa man ko nakauli sa mo anya. Gusto ko makikita sa mga igsuon. Kay mga kuan malagi mi nagkatag-katag malagi mi. Yan ngayo og dako-dako ang kantidad sa Ginoo aron masayon ang lakaw bitaw. So, February, nag-ampog yung ipangayo nako sa Ginoo maigsoon nga Lord. Mao ni nga kantidad akong pangayoon aron ni abot dito sa Mindanao. Maka-share ko sa panalangin, magkahiusa mi bisag kausa lang sa dugay-dugay na 2017 pa. Sa akong giampog gi-desire gyud ako nag-ampog ko sa Ginoo. Pag abot sa panahon maigsoon gitubag sa Ginoo. Nga naman doon ako desire nako nga anang ako yung gipangayo kinasingkasing gyud nga pangayo sa Ginoo. Siguro pipila ka na to ni kagabion makaigsoon nga doon na kay gipangayo sa Ginoo. Tuhui nga imong madawat na. Amen. Tuhui nga ang imong pag-ampo doon na gyud akong kahimuan para sa Ginoo. Tuhui nga ang imong pag-ampo tubagon sa Ginoo. Amen ba? Amen. Hallelujah. Tungod kay nagtuta maigsoon nga ang mga pag-ampo, we need to amplify. Ato pag yung pakusgan, ato pag yung isinggit, ato pag yung dili nato ikaula, ato pag yung isulti, o isulti ni isugi din sa mga tao sa gawas nga kung doon na kay problema, kung doon na kay pagsulay, kung doon na kay balatian, ampo. Amen. Og mahimo kang kadasig sa mga tao. Nga naman daghang mga tao karon nga wala na motuog pag-ampo. Ang ilang gituhuan, ang ilang lang kaugalingon nilang katakos. Apan kita isip nga mga Kristohanon, dako kayog bili ug atong gituhuan nga dunay gyud dakong kahimuan sa mapag-ampo maigsoon. Amen. Next slide. Hallelujah. Naingon diri every great movement of God can be traced to a kneeling figure. Hallelujah. If you know dagko nga mga tao sa Biblia maigsoon, unsa ang ilahang sikreto? Ampo. Amen ba? Hallelujah. Ampo ilang sikreto. Si Prophet Elijah, grabe ang iyang intense niya pag-ampo, Lord. Ingon siya Ginoo kung tinuod nga imo kung Ginoo nga mutubag ka Ginoo ipada kining mao nga iyang gipangayo nga kini lukpa kining tibuok nga kuan sa imong kalayo. Og nagtuo ko nga imo ning tubagon. Og itubag siya sa Ginoo. Og unsa man imong panginahanglan karon unsa man ka dako kayo kag panginahanglan, Lord. Nangandoy siguro ka nga makabalay ka karon tuiga. Nangandoy siguro ka nga makabayad ka sa imong tuition karon tuiga. Nangandoy siguro ta maigsoon nga doon na kay project karon nga tuig ampo kanon na sa Ginoo. Og tuhui maigsoon tud nga naman pinaagi sa atong pagluhod, pinaagi sa mga pag-ampo, doon na gyud dako nga pag-uyog sa atong mga kinabuhi. Amen. Atong pagpakan ng Ginoo ni kagabion. Hallelujah. Next. Now, ningon diri number 2. Di ilang we need to amplify the power of prayer maigsoon. Hallelujah. Number 2, ningon diha we need to amplify the power of testimony. Your life, ang imong kinabuhi karon maigsoon, mahimo ng testimonyo ngadto sa uban. Amen ba? Ang gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi, isulti na ngadto sa uban nga mao ni gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi aron mahimo kang kadasig ngadto sa uban. Amen. Hallelujah. Usahay daghan lang mga Kristohanon nga dili ka mao mo pasalamat. Kung gihangyo si kuan nga muhatag og testimonyo, maulaw. Nganong ato mang ikaulaw nga ang gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nga sa diha nga panahon nga pasultihon ta sa kamaayo sa Ginoo, sulti. Amen ba? Ini mo katapad sulti. Ayaw ikaulaw. Hallelujah. Tong nga naman, kausar na mahitabo nga makapasalamat ka sa Ginoo nga dunay makadungog nga ang imong testimonyo day mahimong panalangin para nila. Wow, kadto si kuan ba? Nindot kay iyang istorya sa kinabuhi. Nga kadto day siya masakiton man dito siya nya giayo siya sa Ginoo. Amen ba? Kadto siya ba maghikog na nya dunay nakasulti niya. Wala malahos paghikog. Kadto siya muraog na kuan na nawad-an nagpaglaom pero gidasig siya nakadungog siya testimonyo. Nabalik ang iya nga kadasig. Iyon na ang testimonyo maigsoon.
Na we need to amplify. Atog yung pakusgan pa. Ato pag yung isulti. Ug ato pag yun nga, buhaton nagsuon nga, atong tuhuan nga doon na day gahom sa pagtestimonyo. Amen ba? Now, in Acts chapter, sa ato nga text magsuon, in Acts chapter 3, verse 3. Ingon si Pedro, ingon diya magsuon, when he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. But ingon si Peter, Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, "Look at us." So that the man gave them his attention, expecting to give something from them. And Peter said, "Silver and gold have I none. But what I have today," ingon siya, "sa lapi ug bulawan wala ko. Og yan ang gitestimonya may niya ang gisulti ni. Ingon siya, tanawa ko. Tanawa mi. Iyang giingnan ang mao nga bakol. Tanawa ko." Now, your life makes will be a blessing ato sa uban. Nga imo din kinabuhi sa unang panahon kung imong isulti, unani ko sa una ug karon inani na ko tungod sa pagkamaayo sa Ginoo, mahimo kang panalangin ug people will look at you makes giunsa ka pag-usab sa Ginoo, giunsa kanya pagpauswan. Amen. Look at us. Tanawa mi. Lingi ako. Og di imong tan-aw na imong kagahapon nga dili maayo mga panghitabo, og imong itandi karon nga giatiman ka sa Ginoo, mahimo nang panalangin. Amen. Og isa nang imo nang isulti. Hallelujah. Na according to that verse in Revelation chapter 12 verse 11, next please sa slide. Ingon diha magson in Revelation chapter 12 verse 11, and they have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Mabuntog din atong kaaway, mabuntog na to ang mga pagsulay, mabuntog na to ang unsaman yung mga kaluyahon, mabuntog na to maigsuon ang buhat sa kaaway, pinaagi usab di ay sa mga testimonyo na to nga gibuhat sa Ginoo sa nilabay ng mga panahon. Amen. Amen. Nga moingon ka nga, wala ni sa unang panahon, mo ni gihimo sa Ginoo nako. Nga nasakit ko, nagampo ko, nga sa nang giayo ko, og nagtuo ko nga kining akong kayuhan ako, doon na ni akong kahimuan sa kinabuhi ako ni isulti sa uban. Ug mahimo nato nga makangkir maigsuon. Mabuntog nato ang kaaway pinaagi sa gahom sa atong testimonyo. Nga naman, imong gisugid, imong gisulti, atong gisulti maigsuon ang iyang gibuhat nga pagkamaayo. It is a marvelous maigsuon. Hallelujah. Pagkanindot ning gibuhat sa Ginoo sa imong atong kinabuhi. Nga sa diyang atong isulti nga doon na digahom ang atong pagtestimonyo nga to sa uban. Na kung imo tan-awon sa kinabuhi nila ni Pedro maigsoon, ingon siya, wala ko'y salapi, wala ko'y bulawan, apan ang naanak ko nini nga adlawan nining orasa. Hallelujah. Ilang gisulti nga naman, iyag yung gimpasize sa kaigsunan nga unsay naa niya to na sinati nila before pa niabot ning mao nga sitwasyon, na sinati nila duha nga ang ila dayong naan nila, nakupta nila, gamhanan di ay ug moayo. Amen. Amen. Ato pagpakan ng Ginoo maigsoon, hallelujah. Nga kung ikaw nasayod ka, sure ka sa imong gibarugan, sure ka sa imong gituhuan, tungod kay imo nang naagian, dili ka magdaduha pagsulti nga to sa uban nga mao ni gibuhat sa Ginoo nako sa unang panahon. Amen. Nga girescue ta niya. Hallelujah. Nga iya hata nga giatiman. Nga iyang giprovide ato mga panginahanglan. Nakinsa naman ni sila Pedro maigsoon, usa lang ka mananagat. Kinsa naman tatubangan sa Ginoo. Mga ordinaryo nga tao maigsoon na pangipakamatyan sa Ginoo. Gihimong espesyal at tubangan sa Ginoo. O kanang imong pamingka makasasala kay kuso na pag-usab ko sa Ginoo, igo na kay nang imong isulting ato sa uban. Ang kabaguhan sa atong mga kinabuhi. O i-testify na, nagkalain-lain na ang ato mga ikasulti maigsoon. Nagkalain-lain ang atong sitwasyon sa kinabuhi. Nagkalain-lain na mga milagro nga gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi, kasulbaran sa mga problema. O kanang nga kadaugan isulti na o isugi na ngadto sa uban. Tungod naman, sadang mo testimonyo ka, dunay gahom, maghatag og paghika sa matag usa kasing-kasing. Wow, pag-anindot sa gibuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi, nang hinaot ko nga abuhaton po na sa Ginoo sa kinabuhi. Amen. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Hallelujah. Ang testimonyo may igsoon, nahuman naman itong akong pagka, ako nang gisulti ka na, na-aksidente ko, pagka-aksidente na ako, nabali man yung kamot. So pagka-aksidente na may igsoon, nagpasalamat ko sa Ginoo kay mingaw nga lugar, pero sa diha nga atong tungura, doon ay estudyante nga padung mo eskwela. Siya mo'y nakatabang nako, ug ako yung nagpasalamat ko sa Ginoo ba nga, kining pinanggat sa Ginoo, di ta niya pasagdan. Siya mo'y nag-drive nako padung sa health center. Nga kung ako patusa, kung ako rosa, kung watoy nitabang, di ba? Kalisod. Pero doon ay gihatag nga panalangin ng Ginoo, doon ay gi-provide ang Ginoo maigsoon sa akong kinabuhi. Doon ay tao nga yang gigamit, estudyante pa padung mo eskwela nga. Murag nakisakay na lang po siya sa akong motor ba? Padung sa lungsod. Okasyon na po niya, wa kaplite. Pero makatuo kung dili pa moingon kung dili pa buhat sa Ginoo maigsoon. Wa gyud to tong katong bataa. Pero nagtuo ko nga buhat sa Ginoo tong nahitabo na ko nga bisan in spite sa ako sa pag-aksidente, dunay gi-provide ang Ginoo nga tao o estudyante nga padung mo eskwela nga nagatang og sakyanan aron makasakay siya og iyahang gihatag bisan nga mo'y nag-drive sa motor sakay ko gihatod ko niya sa health center. Di ba? Amen ba? Pagkanindot anak nga testimonyo maigsoon nga dili dita pasagdan sa Ginoo. Inay mo katapa di ka pasagdan sa Ginoo. Hallelujah. Dili mo pasagdan ang Dios maigsoon sa tanang panahon. Dili ta niya pasagdan. Ug nakita nako nga sa kinabuhi sa mga bakol, wala lang siya, bisan wala siya mag-expect maigsoon og kaayuhan sa iyang balatian, but God naggamit og ang Dios maigsoon naggamit og mga tao nga mahimong instrumento aron mahimo siyang maayo. Aron ang iyang kinabuhi mahimong testimonyo ngadto sa sud sa templo, ngadto sa mga tao nga padung manimba. Nga kanang tawhana bakol na apan giayo siya. Nga dunay gigamit ang Dios nga mga tao. Ikaw sa digsoon, gamiton ka sa Ginoo sa imong kinabuhi, ang imong testimonyo sa kinabuhi, gamiton sa Ginoo na aron paghatag ug pagdasing ato sa uban, aron mahimo kang panalangin ug ang imong kinabuhi mahimo nga suga ngadto sa uban. Amen. Hallelujah. Amplify the power of testimony. Ayaw kaulaw ito testimonyo. Bisan asa, bisag dili pa na mga Kristohanon imoy katubang, ayaw kaulaw isulti ang imong kinabuhi. Nga Kristohanon ko. Iunani ko, nagtuo ko. Ayaw ikaulaw. Tungod kay naman, do na di ay gahom maigsoon sa diyang mo testimonyo ta. Amen. Amen. Hallelujah. Next slide. Ingon diri maigsoon, your test. Kung sa may muhang pagsulay karon. Hallelujah. Daghang tag mga pagsulay. Amen ba? Walay tao karon nga walay pagsulay, walay tao karon nga walay mga gihambin nga mga hagit sa kinabuhi. Apan sa diyang mutuo ta sa Ginoo maigsoon sa diyang nagtuo ta nga ang Ginoo musulbad sa natong mga problema. Ang atong mga pagsulay maigsoon mahimo nga testimonyo nga to sa uban. Amen ba? Amen ba maigsoon? Hallelujah. Siguro karon ikaw siguro ang ang imong kasing-kasing karon mura og tanaw ni murag nasakitan ka. Doon na kay problema nga wa pa gyud masulbad. Sakit sa imuhang kasing-kasing. Apa nagtuo ta nga bisan pag wala pay gibuhat ang Ginoo sa imong kinabuhi karon, atong gituhuan nga dunay say pagabuhaton sa unahan. Mahimo na nga testimonyo maigsoon ka na nga mahimo nang nindot nga mensahe nga to sa uban. Amen. Ato pagpakan ng Ginoo. Hallelujah. In number 3, di lang maigsoon, we need to amplify the power of prayer. We need to amplify the power of testimony makaigsunan. In number 3, amplify the power of His name. Pila nato ni kagabion nga nituo nga ang ngalan ni Jesus gamhanan. Ato pakpakan ang ngalan sa Ginoo maigsoon. Hallelujah. Gamhanan ang ngalan sa Dios. Hallelujah. Nga itong makita diha kay ingon diha in John chapter 14. Whatever you ask in my name. Amen ba? Dili ngalan ni pastor. Dili ngalan si mga asawa. Dili ngalan si imong silingan. Apan ingon diha sa Juan maigsoon nga bisan unsa inyong pangayoon sa akong ngalan. Amen ba? Tuod kay nagtuo siya. Tuod kay nagtuo ta. Kitang tanan nagtuo ta nga ang ngalan ni Jesus gamahanan maigsoon dunay milagro nga mahitabo sa tumang kinabuhi.
Amen. Hallelujah. Ang iya pangalan maigsoon, His name brings healing. Nga doon na kay balatian karon. Doon na kay gibati karon nga dili maayo. Tuhuin nga ang ngalan ni Jesus gamahanan nga moayo sa imong balatian. Nakakahapit ka madisgrasya, i-rebuke na dada ang pangalan sa Ginoo. Amen. Gamita ang ngalan ni Jesus maigsoon tungod kay nagtuota nga ang ngalan sa Ginoo maghatag ka na tuog proteksyon. Maghatag ka na to kalinaw ang ngalan sa Ginoo. Ug bisan unsay pangayoon na to. And we need to amplify isulti ni nga ang ngalan ni Jesus gamhanan. Amen. Isulti nga to sa gawas, isugid nga to sa gawas ug ikaw mismo isulti sa imong kaugalingon, pinaagi sa ngalan ni Jesus. Tungod kay tuhui nga ang ngalan ni Jesus gamhanan. Amen ba? Gamhanan ang ngalan ni Jesus. Hallelujah. Salamat sa Ginoo nga labi na panahon gyud nga magbiyahe ta, daghang mga panahon maigsoon nga magbiyahe ta. Nga murag hapit lagi ka madisgrasya. Imo nang i-rebuke dada ang pangalan ni Jesus in the name of Jesus. Nga sarang imo nang ilitok igsoon. Do nagi milagro, do nagi ipakita ang Ginoo nga gamhanan gyud sa imong sangpita siyang pangalan. And we need to amplify. Ato pag pakusgan, ato pag isulti, ayaw ikaulaw ang ngalan ni Jesus. Now, tanaw na to in verse 6 ng kaigsonan sa in Acts chapter 3. Unsa gibuhat? Then, ingon si Pedro, then, silver and gold I have none, but what I have today I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Amen. Hallelujah. Wala sila'y salapi, wala sila'y bulawan nga gidala. Apan ang ilang gingon nga, kung unsay na anak ko, wala ko'y salapi o bulawan, apan naay na anak ko. Nga mao ang ngalan ni Jesus, iyang gigamit ng iso ng ngalan ni Jesus, tukon kay nagtuo si Pedro si Juan, nga gamhanan ang ngalan ni Jesus, o sila mismo naka-experience, sila mismo nakasinati, nga ang ngalan ni Jesus gamhanan. Nga silang gigamit nila ang ngalan ni Jesus. Lakaw. Hallelujah. Nakalakaw ang bakol tungod sa ngalan ni Jesus nga gamanan. Amen. Ato pagpakan ng Ginoo. Hallelujah. Nagtuo sila maigsoon at gituhuan ug ikaw karon ini nga kagabion, ikaw karon ni kahaponon nga kung imong tuhuan ang ngalan ni Jesus, nagkinahanglan kag kaayuhan sa balatian tuhui nga moayo siya. Nagkinahanglan kag kapasayloan sa imong sala, pinaagi sa ngalan ni Jesus, pasayloon ta. Nagkinahanglan ka og pagpasiguli sa mga relasyon nga naputol maigsoon nga guba, dada ang ngalan ni Jesus kay siya man ang prinsipe sa kalinaw. Amen. Sa bisan unsang matang sa imong sitwasyon karon sa imong kinabuhi, we need to amplify the power of His name. The name of Jesus maigsoon. Hallelujah, ang ngalan ni Jesus. Sama sa nung giawit kay na sa ngalan mo dunay kaayuhan. Di ilang kaayuhan sa balatian, apan kaayuhan sa imong emosyon nga nakakaron nahiubos ka, doon na kay kahiubsan, hiubos ka sa imong nga igsuon, imong asawa, imong bana, imong ginikanan, nahiubos ka. Apan sa imong itugyan sa Ginoo, Lord, akong itugyan kanimo Ginoo ang kining mga pagbati nga dili maayo nga pinaagi sa imong ngalan kun Jesus, imo kong ayuhon ining mga pagbati nga dili maayo. Ug ayuhon ka sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Wala exempted ato maigsoon kitang tanan nagkalain-lain ang sitwasyon, nagkalain-lain tag mga problema. Apan usara atong Dios nga maong gamhanan nga Dios, nga mao si Ginoo. Hallelujah, ang iyang pangalan gamhanan. Nga sa diha ang mao nga bakol, sa diha nakadungog siya sa ngalan ni Ginoo. Hallelujah. Ug iyang gituhuan, nakalakaw siya. Hallelujah. Kita siguro ning kagabi maigsoon, dili siguro literal nga mga bakol ta. The word crippled maigsoon, the word big kanang bakol. But pasabot nga walay mahimo siyang kaugalingon. Nagsalig lang og pagtabang sa tao. But pasabot nga naara gyud siya, dili siya makalakaw, kung dili siya alsahon, dili siguro literal maigsoon nga bakol ta karon. Apan ikaw siguro karon nga klase nga tao nga dili ka makalihok nga tungod kay tungod sa kabugat sa imong problema, dili ka makalihok tungod kay dunay mga tao nga gustong mo guba sa imuha, dili ka makalihok tungod kay sadyang mo buhat ka nini dunay mga tao nga mo criticize sa imo.
Apan sa dihang imong itugyan sa Ginoo ang tanan. Amen. Gamiton nimo ang ngalan sa Ginoo, Ginoo Hesus. Akong itugyan kanimo ang tanan, nga kini mga tawhana, kini nga pagbati nako imo ning kuhaon. Pinagis imong pangalan. O kana kuhaon sa Ginoo. Amen. Pila na ito ni kagabi o nagsuon nga, gahi ka makapasahilo na mga tao nga naghatag ka nimong kasakit. Nga nasakitan yun ka. Nga gipasakitan yun ang imuhang pagbati, imuhang pagkatao. Nga maglisod ka o pagpasahilo. Kapag sa imong gamiton ang ngalan sa Ginoo magsuon, imong i-release diya siyang pangalan. O nagtuo ko dunay kaayuhan sa imuhang kasing-kasing karon. Amen. Hallelujah. Kaayuhan. Hallelujah. Ingon si Pedro sa lapi o bulawan, wala ko. Siguro wala tani ni nga mga panahon. Siguro nakas panginahanglan sa mga panalapi karon. Gusto ka na nangayo ka sa Ginoo, mangayo ka sa Ginoo ang inini mao ni nga kantidad. Doon na kay gipangandoy sa imong kinabuhi nga, doon na kay paliton o doon na kay gikinahanglan. Gamita ang ngalan sa Ginoo. Nga Lord, imo man ang tanan, ikaw may tag-iyas tanang butang, ikaw may tag-iyas sa langit ug sa yuta, o pinaagi sa imong ngalan nga gamahanan, tagai ko nini nga mga kantidad. O nagtuo kong i-provide sa Ginoo maigsoon ang tanan nato mga panginahanglan. Amen. Amplify maigsoon, isulti. Ayaw ikaulaw ang ngalan ni Jesus. Ayaw ikaulaw pagsugid ang iyang ngalan tungkol iyang ngalan gamahanan man. Sama sa kinabuhi sa mga apostoles sa unang panahon. Nga wala nila gikaulaw ang ngalan ni Jesus. Tungkol kay nagtuo sila nga pinaagi sa kang Jesus makaigsunan, dunay dagko nga mga milagro, mga panghitabo sa ilang ministry. Gusto ka og kaayuhan sa imong balatian. Gusto ka og kasulbaran sa mga problema. Hallelujah. Pakusgi pa pagsangpit ang ngalan sa Ginoo. Amen. But pasabot nga tuhuan nato. Ayaw pagduduha. But pasabot nga ayaw pagduduha sa imuha pagsangpit sa Ginoo. Kung doon na tayo problema, sangpit sa ngalan ni Jesus. Amen. Sangpita siya. Ug diha-diha mutabang siya. Ug mao na gingon sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Nga sa nang mutawag ta sa ngalan sa Ginoo, He who calls us is faithful maigsoon, and those who calls in the name of the Lord will be saved. Amen. Katong nagatawag sa ngalan ni Jesus, luwason siya. Nga kung ikaw nagduduha karon, kuhaan na imong pagbati nga pagduduha, tuhui nga ngalan ni Jesus gamanan. Amen. Hallelujah. Next slide. Now, ingon diha, there's healing and deliverance available in the name of Jesus. If you want to turn the battle around, draw a line in the sand against the forces of evil and shout the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Nakakamurag imong feeling kan pagbati nimo karon nga gidaog-daog ka, isinggit ang ngalan ni Jesus. Amen. Isinggit ang ngalan ni Jesus. Tungod kay ang ngalan ni Jesus gamahanan man. Ayaw pagduduha. Tungod kay kung nagtuotag nagsalig ta sa Ginoo maigsoon, walay pagduduha nga ang Dios gyud ang ngalan ni Jesus gamahanan. The last slide. Hallelujah. And thanks be to God in 2 Corinthians maigsoon, who always causes us to triumph in dili sa ngalan sa bisan kinsa but in Christ Jesus maigsoon. Amen. Manindutan tanan ini nga kagabion. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Thank you God. When we call the name of Jesus maigsoon, sa diyang ato siyang sangpiton, sa diyang ato siyang tawgon, maminaw siya. Hallelujah. Thank you, Lord. Pasalamati ang Ginoo nini nga kagabion. Kung ikaw karon ako kang hagito nini nga kagabion igsoon. Siguro talagsara ka moampo. Moampo lang ka sa panahon nga doon na kay panginahanglan. This is a reminder, a rebuke for all of us. That we need to pray. Because prayer maigsoon is a powerful tool para kanato isip ko magkristohan. And the Word of God says, the prayer of a righteous person availeth much. Thank you, Lord. Hallelujah. And if, kung doon ay mga kadaugan nga imong na sinati, dugay na nga panahon o prisko pa lamang, isulti na. I-testify na nga to sa uban. Aron mahimo nga makadasig ka nga to sa
mga kaubanan nimo nga nagakaluya. Sa mga Kristohanon nga nibati nagkalaay. Isugid, isulti. Tuhui nga ang imo ang kinabuhi, ang imong testimonyo. Dunay kahimuan nga to sa uban. Ug labaw sa tanan, imo nga mabuntog ang buhat sa kaaway. And the last, we need to amplify the power of His name. Hallelujah. Tuhoy igsoon nga ang ngalan ni Jesus walay laing pangalan. Siya lamang ang makaluwas kanimo kanako. Siya lamang ang makahatag og tinud-anay nga kalipay. Siya lamang makahatag og tinud-anay nga kalinaw. Siya lamang makahatag og katagbawan sa kinabuhi. Siya lamang makahatag og kayuhan sa tanan natong gibati karon. Praise Him, worship Him. Atong daygon ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. Thank you, God. Daig ang Dios, hallelujah, sa mag-aawit ta. Sa ngalan mo dunay kayuhan. Oh God. Hallelujah. Chorus. Sa ngalan mo, my God. Sa ngalan mo, My God. Awiti ang Dios, igsoon. Hallelujah. sa ngalan mo, my God, God. Sa ngalan mo. Jesus. Sa ngalan mo. Sa ngalan. Sa ngalan mo, My kaluwasan. God. Sa ngalan mo. My kabaguhan. Sa ngalan mo, My kalaugan. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, Jesus. Oh God, hallelujah. Thank you, Lord. We bless your name, oh God, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God, sa iyong mga pulong Ginoo. That there is power in your name, Lord. There is power, oh God, sa mga pag-ampo, ug labaw sa tanan, pag-testimony Ginoo. Dunay gahom. O amo kini Ginoo ikinabuhi o God. Nga sa dihang ang kaaway mo atake ka namo, among dadon, among Ginoo i-rebuke o God, o amo Ginoo hinginlan ang buhat sa kaaway kamong Ginoo nga dadon ang imong buhi ngalan ko ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Pasalamati ang Ginoo ini kagabion igsoon. Ayaw sikin ng higayunan nga dili ka makadaig, makaspasalamat sa Ginoo. Look what the Lord has done in your life. Praise Him. Rejoice in the Lord. Hallelujah. Maginagmay man nagmaninagko nga gibuhat sa Ginoo. Magamay man ug badako nga kayuhan. Magamay man badako nga milagro. Pasalamati siya. I-acknowledge ang iyang pagagamahanan sa mong kinabuhi. Thank you, Lord. Hallelujah. We praise your name, O God. Hallelujah. Ang ngayon ka sa mapagdaig, magpasalamat o Diyos. Nining kagabion. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa mga padayon taigson. Sa pagpamalandong sa gibuhat ni Jesus dito ibabaw sa cross. 2000 kapit katuig ang milabay. Ang Ginoo mianhi sa kalibutan, nagpagkatao, nagsakripisyo, nagpakamatay siya, gibugal-bugalan, gibiay-biay, para lang makabaton tagkaluwasan, aron iyang mapakita sa atong tanan ang iyang tinuod nga gugma. Dili ta makabayad sa gibuhat ni Jesus dito ibabaw sa cross. Apan ang ato maigsoon. Hallelujah, tan-awa ang iyang gibuhat dito ibabaw sa cross. Ug pasalamati siya. Thank you, Lord. Pwede na mo makakuha maigsoon sa may limito.
God, sa dili pa ta mo take ni mga communion igsoon. Siguro doon ay pipila ka na to nini nga kagabion nga dili pagyud ka sure sa imong relasyon kang Hesus. Doon na nag-invite nimo. Nga man nini mo simba pandili kini aksidente. Katuyuan kini sa Ginoo nga gidala kini nga dapit aron makaila ka, makadungog sa imong apulong. O dining oras sa igsoon ako kang hagito. Kagumutuo ka og dituo ka nga si Hesus mayong Dios imong kinabuhi karon, ablihi mo kasing-kasing. Pasudla siya. O makahimo ka pagsunod dining mapagampo bisan sa hilom lamang ina ang Dios Hesus. Salamat sa imong dakong pagigugma nga ni kanako. Ako nasayran nga ako makasasala, nga ako dili angayan sa imong tubangan. Apan salamat sa imong gi-offer nga gugma nganhi kanako. Nagpakamatay ka, gilansang ka, nagsakripisyo ka, imong gipaawas ang imong dugo aron lang makabaton kami ako kaluwasan. Pasaylua ako sa tanan ako mga sala. Pasaylua ako sa mga butang nga wala nimo kahimuti. Ug imo akong takos nining orasa. Ug sugod karon ikaw na ang Dios, ikaw na ang Ginoo ug hari sa akong kinabuhi. Salamat gid Hesus. Amen. Kung imo tong gibuhat nga mapagampo igsoon ning unang pulos sa Ginoo. Juan 1:12 bisan kinsa katong ituog gidawat kaniya, gitagaan niya katungod nga mahimong anak sa Dios. Ug siguro pipila ka nato ni kagabi ug igsoon, dugay na kanang alagad sa Ginoo taon na pandunay mga isyu sa mga kasing-kasing karon, mga pagbati nga dili maayo. Pangayo pasaylo sa Ginoo, inang Dios Lord, ako ni itugyan nga kanimo. Doon na may nakapasakit ka na ako Ginoo, apan Lord, ako itugyan nga kanimo. Ikaw mag-aayo sa tanan ako mga pagbati nga dili maayo, ug himo akong takos nga moambit ini mga elemento. Hallelujah. Itaas sa imong tinapay ug kupa. For I receive from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread, and when he had given thanks he broke it and said, "Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." In the same manner he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes." Thank you, Lord, for what you have done in our lives, O God. Nga imo Ginoo sakripisyo mong lawas, gibunal-bunalan ka, ibay-biyay ka, imong angkon ang tanan mga kasakit, imong gidala dito ibabaw sa cross. Aron lang kami makabaton og kaayuhan sa tanan ng mga balatian. Imong gipaawas sa imong dugo aron lang makabaton kaming kapasayloan sa mga sala, aron mahimo kaming limpyo diha sa matubangan. Ug salamat sa imo Ginoo nga hamiling nga dugo nga naghatag ka namong kalimpyo ka imong paghinlo. Ug himo kaming takos Ginoo nga mag-ambit ini mao nga mga elemento. Ug salamat Amahan sa mga pabor. Salamat Ginoo sa tanan nga mga panalangin nga mo Ginoo nga naangkon. Salamat Lord. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong dunganan sa pag-ambit ang bawang tinapay o kupa. Hallelujah. Ito pasalamatan ang Ginoo. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Salamati ang Diyos Isoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh, dalay ko ikaw Diyos. Dalay ko ng imong buhi ang ngalan ni Jesus. Thank you, God. Sa imong gibuhat nini nga kagabi o Dios, sa imong mga pulong nga dili ko labay nga kawa. Maghatag ka to pagtulunan sa matag usa kinabuhi nga ni kagabion. Salamat Lord, ang mitugyan ang tanan diha kanimo God sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen mga panglingkod ta. Amen. Ako nagtuuno nga napanalinginan tang tanan. So aniya na po to sa ikaduhang bahin sa atong pagdag diya sa Ginoo. Mao gini ang paghatag. So
kung naamoy kita lang Bible niyo diha, akong giawhag ang tanan sa pagbasa or pag hinumdom or pag memorize or bisan pag bookmark sa mga kuan sa cellphone. Ani nga verse no. So kani nga verse nasa Proverbs 3 verse 9 to 10. Ingon diri nga, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Then your barns will be filled with plenty, and your vats will be bursting with wine. So, gamay lang ako honoring the Lord with your wealth means earning nga using dayon holding wealth in such a way nga as to atong ipakita sa atong kaugalingon ba nga or atong i-prove nga ato jung priority ang Ginoo. So let us always remember nga we must not worship wealth, but we must worship God with our wealth. So akong gihangyo ang tanan sa pag-isa sa ilang mga envelope sa pag-ampunta. Lord, salamat kay Lord Yad sa imong pagkamaayo, Lord, sa among mga kinabuhi, Lord. Salamat kayo, Lord, sa mga panalangin Ginoo nga imong gibiyal diri kanamo, Lord, nya sa among pagbalik diha Ginoo sa mga kining parte Ginoo nga nabilong jud kanimo, Lord. Salamat Ginoo nga ikaw pa magapanalangin sa tanan, Lord, and amo kang pasidunggan, daygon ug pasalamatan, Lord, sa tanan, Lord. In Jesus name we pray, amen. Langit na ng mundo, kiningkanan, ikanganibo, sa mga pagsulay nakabarug ako, kay ikaw ang iyaning kinabuhi ko. Mga panalangin na naangkot ko, kining tanan gikan kanimo. Amen. So, before na magtapos, Megson, doon na ba'y bisita nini nga gabi? Doon na ba'y first timer? Pwede bang itaas ang kamot? Na ba'y first timer karon nga ni Tambong? Na ba? Doon na tayo bisita dito, duha ka buok. Wow. Ato sila nga i-welcome. Ato sa pagpakan, Megson. So, ato silang pangutanon. Taga-asa mo, sir? Taga-asa mo, ma'am? Dilinira. Sierra Bulyones. So, amo mong i-welcome. So, we have sa Tagbilaran City Assembly of Church, no? Amo mong i-welcome. Nagtuo ko nga doon nagyoy panalangin nga gandam sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. So, nabay nag-birthday karon nga adlaw. Karon gyud nga adlaw, pwede ba itaas ang kamot aron maka-pray ta? Nabay nag-birthday? Why nag-birthday karon nga adlaw, nag-anniversary sa inyo ang kaminyo, na ba? Karon nga adlaw, karon nga wala. So, salamat sa Ginoo Megson. Nini nga kagabion, nagtuo ko ang itang tanan na panalangin natin ni kagabion Megson. Amen ba? Manindog tang tanan nini nga kagabion ato sa magtapos atong awito ni nga atong daygo ng Ginoo ato siya nga pasalamatan sa tanan nga mga butang. Sa tanan nga mga butang nga gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pasalamati siya. Ang ayan ng Dios sa mapagpasalamat. Ang ayan ng Dios sa mapagdaig sa imong kinabuhi. Ang ayan ng Dios nga imong simbahon siya sa tanan nga iyang gibuhat. Sa nanglabay nga mga panahon ug hangtod karon. Hallelujah. Hallelujah. Imo ang himaya ug kadungganan. Thank you, Lord. Imo ang himaya O kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko. Imo ang himaya O kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko.
Dios nga magilagaran o God. Sa imong pagagamhanan, Ginoo, sa imong pagkamahigugmaon o Dios, walay sama ka ni mamahan. Sa imong Ginoo pagkamatinudanon sa mga kinabuhi, walay sama ka ni mo, Dios. Hallelujah. Musangayan ka sa mga pagdaig, mga pagpasalamat o God. Salamat, Lord, ban sa imong katawhan nga niya karon namahan. Ikaw, Ginoo, kanunay nagapanalangin o mga panalangin sa kanila nga sila magpanggawas kami, mga pamauling kami, O God. Among mabalon, Ginoo, ang gugma, ang kalinaw, ang proteksyon, O God, ug labaw sa tanan, O Dios. Kang among Ginoo pagpangalagad nga kanimo dili maundang, O God. Ug among isulti, Ginoo, nga to sa uban, nga gamhanan ka nga Dios nga among gialagaran, O God. Hallelujah, dalaygon ka, takos ka, Ginoo, takos ka sa tanang butang nga pagpasalamat. Hallelujah, salamat, Lord. Ikaw, Ginoo, mag-provide sa tanang mga panginahanglan sa mga kanakan. Kayuhan sa balatian, Lord. Imong ayuhon kung sa may mga balatian karon sila mapanglawas, O God, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Thank you, Lord. Dalaygon ka, O God. Karon ang gugma samahan. O ang grasya ni Kristo. O ang papayag-ambit sa balaang Espiritu Santo magauban ka na tugikan karon. Hangtod sa waling katapusan. Ang mga anak sa Ginoo miguno. Amen. Amen. Ayong gabi sa tanan. May gabi, magkinamustahay tayo, son.